बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल फैशनेबल बेज़ में आपको खुशामदीद कहती हूँ अपने चैनल फैशनेबल बेज़ में। उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे। आज एक नए टॉपिक के साथ आई हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने आपको पहले ही अपनी फ़र्स्ट वीडियो में बताया था कि मैंने जब फ़र्स्ट वीडियो सेलेक्ट की थी तो मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं जो है वो व्यूज़ जो है वो मुझे कितने आएंगे, उसके ऊपर मिलेंगे नहीं मिलेंगे, क्या हिसाब होगा, कुछ भी मैंने नहीं सोचा था। मुझे जिस चीज़ के ऊपर बोलना होता है मैं उस चीज़ के ऊपर बेशक वो ट्रेंडिंग में ना हो, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे इस चीज़ के ऊपर बोलना चाहिए तो मैं उसके ऊपर बात करती हूँ। मैं यहाँ पर कोई भी ऐसा काम नहीं करूँगी कि मुझे जो है वो फेक जो है व्यूअरशिप लेनी पड़े। इंशाल्लाह अच्छा काम करूँगी, ओरिजिनल काम करूँगी और आप लोग जो है वो मेरा साथ देंगे, क्योंकि जो है बहुत कम ऐसे लोग हैं जो ओरिजिनल काम कर रहे हैं, प्योर काम कर रहे हैं, ख़ास काम कर रहे हैं। और जो है अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आप जो है आपका एक अच्छी बॉन्ड अपने जो है सब्सक्राइबर और व्यूवर्स के साथ बनती है। ठीक है, तो जो है रियल काम करें, ओरिजिनल काम करें। खाली जो है आपने कैप्शन कुछ और दी होती है और अंदर कुछ और होता है, ऐसा काम ना करें। तो जो है क्या कहते हैं, तरक्की जो है वो आपको अल्लाह ताला की ज़ात ने देनी है और कामयाबी भी आपको अल्लाह ताला की ज़ात ने देनी है। तो बस उसकी ज़ात पे भरोसा करें, फ़ेक चीज़ें ना करें। तो आज का जो टॉपिक है, मैं बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर कुछ चीज़ों को पढ़ रही थी तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक के ऊपर बात करनी चाहिए। पहले ये मामला थोड़ा सा ठंडा हो गया था, लेकिन अब सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो ने जब इसको देखा है तो क्या उसको कहते हैं, मुझे जो है इसके बारे में बोलना जो है वो अच्छा लग रहा है और मैं चाहती हूँ कि मैं इसके बारे में बोलूँ, इस टॉपिक के बारे में बात करूँ, इसलिए मैंने इस टॉपिक को चूज़ किया है। तो जो टॉपिक है वो माहिरा ख़ान और खलीलुर रहमान कमर के दरमियान में है। और आप लोगों को बहुत अच्छे से अंदाज़ा है कि खलीलुर रहमान और माहिरा ख़ान के दरमियान जो नाचाकियाँ और ट्विटर के एक्सचेंज वगैरह हुए थे, क्या मामलात हुए थे। अगर आपको नहीं पता तो मैं थोड़ी सी आपको शॉर्ट हाइलाइट्स दे देती हूँ। जो है वो क्या कहते हैं, माहिरा ख़ान को सब कास्ट किया था सदके तुम्हारे के लिए खलीलुर रहमान ने, और यहाँ पर जो है वो उनकी थोड़ी सी नाचाकियाँ हो गई थी किसी समहाउ किसी रीज़न की वजह से। वो क्या रीज़न्स थे, वीडियो को एंड तक देखिएगा, पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और हम एक दूसरे के साथ इसी तरीके से जुड़े रहें। तो जो है माहिरा ख़ान, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो है जवाब दिया। पहले तो ये खलीलुर रहमान की तरफ से आया। खलीलुर रहमान जो है वो अक्सर जो है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर देते हैं पर्सनालिटी को और लोगों की और ख़वातीन के ऊपर ख़ुसूसी तौर पर बहुत ज़्यादा कमेंट्स करने के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके हैं इस बात के लिए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ना मैं यहाँ पर माहिरा ख़ान की साइड लूँगी, ना ही मैं यहाँ पर खलीलुर रहमान की साइड लूँगी। जो चीज़ ठीक लगेगी उसके बारे में हम बात करेंगे, जो चीज़ ठीक नहीं होगी उसके बारे में हम जो है वो खुल के बात करेंगे। ठीक है, तो खलीलुर रहमान ने जो है जो चीज़ें गलत की हैं उनके बारे में हम पहले बात करते हैं कि खलीलुर रहमान ने जो है वो अपनी एक ट्वीट की थी और उस ट्वीट में लिखा था कि मैं जो है वो इस चीज़ को गुनाह समझता हूँ, मेरे से बहुत बड़ा गुनाह हो गया कि मैंने जो है वो सदके तुम्हारे में जो है वो माहिरा ख़ान को कास्ट किया था और ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गुनाह है और मैं इस चीज़ के लिए अपने आप को कभी माफ़ नहीं करूँगा। तो ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट होती है। आप किसी एक्टर के या किसी भी एक्ट्रेस के बारे में अगर कोई आप स्टेटमेंट बोलते हैं तो आप बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं। आपको कम से कम, अगर एक तरफ आप जो है वो क्या कहते हैं, नहीं पसंद करते चीज़ों को, उनके बारे में आप आके बोलते हैं, तो आपको ये भी होना चाहिए कि आपको थोड़ी सी तमीज़ होनी चाहिए कि ख़वातीन के हवाले से किस तरीके से बात करनी है। ठीक है, आपके बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं, आपको बहुत सारे इश्यूज़ हो सकते हैं किसी चीज़ के ऊपर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है ये मेरी पर्सनल राय है कि आप जो है किसी के साथ बदतमीज़ी करना शुरू कर दें। तो जनाब जो है ये बहुत बड़ा कमेंट था, एक इतनी बड़ी फेमस एक्ट्रेस के बारे में आप ये कमेंट दे रहे हैं। उसके बाद जो है वो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई कि माहिरा ख़ान को बहुत ज़्यादा जो है वो गुस्सा चढ़ गया इस बात के ऊपर। और फिर ये जो आज़ादी मार्च और औरत की वो वाली सो कॉल्ड, आई जस्ट डोंट वांट टू गेट इनटू दैट, जो है वो आज़ादी मार्च के ऊपर भी फिर माहिरा ख़ान ने ट्वीट की थी कि एक तरफ जो है वो आप ये वाली बातें करते हैं और दूसरी तरफ, ये ट्वीट आप देख लें माहिरा ख़ान की, तो एक तरफ आप ये बातें करते हैं और दूसरी तरफ जो है वो मैं शॉक्ड हूँ कि आप इस तरीके का कमेंट दे रहे हैं। उसके बाद फिर खलीलुर रहमान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि ये देखें इस औरत ने जो है वो मेरे हवाले से किस तरीके की बातें की है, मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। और मेरा जो है मुझे लगता है कि मुझे एक शो में इंटरव्यू करते हुए खलीलुर रहमान ने बोला था कि मैं समझता हूँ कि मुझे जो है वो सज्जल अली का बहुत ज़्यादा अफसोस है। एंकर ने पूछा कि अगर आप सदके तुम्हारे का आपको दोबारा मौका मिले और आप दोबारा सदके तुम्हारे करना चाहें तो आप किसको कास्ट करेंगे।
تو اس نے بولا کہ سجل علی، اور میں پہلے بھی سجل علی کو ہی کاسٹ کرنا چاہتا تھا، لیکن سم ہاؤ جو ہے وہ میں نے ماہرہ خان کو کاسٹ کر دیا، اور ماہرہ خان جو ہے وہ پہلے مان نہیں رہی تھی۔ میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ میں اس بات کا حق رکھتا ہوں کہ آپ کیوں نہیں مان رہی صدقے تمہارے کرنے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں ریڈی ہوں، اور وہ جب ریڈی ہو گئی تو میں نے کر لیا۔ لیکن مجھے جو ہے لگتا ہے کہ مجھے سجل علی کی بدوا لگی ہے، کیونکہ سجل علی جو ہے وہ اس رول کے لیے پرفیکٹ ہوتی، پر جو ہے کیا کہتے ہیں میں نے ماہرہ خان کو کاسٹ کر دیا۔ نو ڈاؤٹ وہ بہت اچھی ایکٹریس ہیں، لیکن ان کی جو چیزیں ہیں، جو باتیں ہیں، جو معاملات، وہ جو ٹویٹس وغیرہ کی ہیں، وہ مجھے بالکل پسند نہیں آئی ہیں۔ آپ کسی کے بارے میں اتنا زیادہ اوپن ہو کے بات کریں گے تو ظاہری بات ہے آپ کو جو ہے وہ نہیں لوگ پسند کریں گے، ٹھیک ہے۔ ماروہ حسین نے بھی یہ جو بات کی ہے اپنی ٹویٹ میں، انہوں نے ایک بہت زیادہ بڑا بولڈ سٹیٹمنٹ دے کے انہوں نے بولا ہے کہ جی مجھے جو ہے اس بندے کو بین ہی کر دینا چاہیے، جو ہے پاکستان شوبز انڈسٹری سے اس کو بین کر دینا چاہیے۔ اس کو بالکل تمیز نہیں ہے کہ کس طریقے سے بات کی جاتی ہے۔ اس طرح کے لوگ جو خواتین کے اوپر بات کرتے ہیں، ان کو جو ہے وہ جن کو تمیز نہیں ہے تو ان کو جو ہے وہ پاکستان شوبز انڈسٹری کا حصہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور بھی بہت گائے بگائے، ریشم کو آپ دیکھ لیجئے گا، ریشم نے بھی ایک شو میں جو ہے اینکر کو انٹرویو کرتے ہوئے بولا ہے کہ آپ کوئی بھی رائے رکھتے ہیں، رائے دینے کے لیے آپ آزاد ہیں، لیکن آپ اس طریقے سے نہیں کر سکتے کہ آپ مس بیہیو کرنا شروع کر دیں لوگوں کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ آن دا ادر ہینڈ ماہرہ خان نے جو آزادی مارچ کو سپورٹ کیا یا جو بھی سلسلے کیے، اس حوالے سے جو خلیل الرحمان انوائنگ تھے، آپ کی اپنی پرسنل رائے ہے، آپ کسی کے بارے میں پرسنل رائے، کچھ لوگوں نے ماہرہ خان کو ٹھیک کہا، کچھ لوگوں نے ماہرہ خان کو غلط کہا کہ اس طریقے کی ٹویٹ نہیں کرنی چاہیے تھی۔ بہرحال بہت زیادہ ایکٹریس اور ایکٹر جو ہے ماہرہ خان کی سپورٹ میں تھے کہ خلیل الرحمان کے بات کرنے کا جو طریقہ ہے وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ساری سچویشن خلیل الرحمان جو ہے وہ ڈرامیٹک سی کریٹ کر دیتے ہیں، اور بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ کسی بھی کے بارے میں بہت زیادہ اوپن سٹیٹمنٹ دے دیں، اور یہ والی سٹیٹمنٹ جو خاص طور پہ ٹویٹ کے اندر انہوں نے بولی کہ میں اپنی زندگی کا سب سے بڑا گناہ سمجھتا ہوں، تو ظاہری بات ہے آپ کسی کے بارے میں بات کر رہے ہیں جیسے کہ ماہرہ خان، تو ان کو بہت زیادہ غصہ آئے گا، تو وہ آپ کو رپلائی تو ضرور دیں گی اس حوالے سے۔ تو اس کے بعد آپ آگے سے ٹویٹ ایکسچینج کر رہے ہیں اور ان کی کیپشن دے رہے ہیں کہ جی آگے سے انہوں نے یہ کہا ہے وہ کہا ہے، تو میرے خیال سے ٹھیک ہے آپ رائے دیں، اپنی رائے کا اظہار کریں۔ آزادی مارچ کے حوالے سے بھی جو ہے وہ بالکل کوئی غلط بات انہوں نے نہیں کی تھی کہ اس طریقے سے جو ہے وہ ہم خواتین کو کیوں نیگیٹو پورٹرے بنا دیتے ہیں کہ جی یہ بہت زیادہ، میں اس چیز پہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتی لیکن یہ چیز بہت زیادہ غلط ہے، اور میں اس بات پہ خلیل الرحمان کو سپورٹ کرتی ہوں کہ انہوں نے یہ والی بات ٹھیک کی تھی۔ لیکن آن دا ادر ہینڈ اگر آپ یہ والی بات کرتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ بالکل ہیومینٹی سے گر کے جو ہے وہ عزت نہ کریں، رسپیکٹ نہ دیں خواتین کو، تو وہ بہت زیادہ غلط بات ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو باقی جو ہے آزادی مارچ والی بات بالکل ٹھیک نہیں تھی اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کے اوپر پوری دنیا نے جو ہے وہ احتجاج کیا ہے، اور ہم بھی اس کو فلی طور پر ہم یہ چیز کرتے ہیں کہ ہمارے کلچر کا یہ حصہ نہیں ہے جس طرح کی چیزیں دکھائی جاتی ہیں۔ تو بہرحال آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ اب ان کے جو ڈرامے ہیں، جو ان کی سچویشن چل رہی ہے، کیا خلیل الرحمان کو واقعی میں بین ہو جانا چاہیے، کیونکہ ان کا یہ سلسلہ بہت زیادہ ہو چکا ہوا ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا خلیل الرحمان کو تمیز اور عزت کے دائرے میں رہتے ہوئے لوگوں سے بات کرنی چاہیے؟ اور جو ہے مجھے ضرور اپنی رائے دیجیے گا، اور دعا میں رکھیے گا یاد، اور جو ہے کیا اس کو کہتے ہیں، چینل کو کر دیجیے گا سبسکرائب اگر اسی طریقے کی میری ویڈیوز آپ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلف اینڈ ڈو ریممبر می ان یور پریئرز۔ اللہ حافظ۔